پاکستان ہائی کمیشن لندن میں شمالی یورپ کے پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم کے تعاون سے میڈیکل کیریئر میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میلے کا مقصد برطانوی اور پاکستانی بچوں اور والدین کو طبیات سے متعلق مواقع فراہم کرنا تھا۔ غلام حسین اوان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان ہائی کمیشن میں سجا طبی میلہ، جس میں شرکاء کو اعلیٰ تعلیم خصوصاً طبی علوم کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ ماہرین نے دوائیوں کے اثرات اور دیگر مثبت پہلوؤں سے بھی آگاہی دی۔ میلے کا آئیڈیا ہائی کمشنر نفیس زکریا اور APPNE کے سینئر عہدیداروں کی گزشتہ دنوں ہونے والی ایک ملاقات کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کہا کہ میلے کا مقصد طب کے بارے شعور اور مستقبل کے ڈاکٹروں کے لیے دستیاب مواقع کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ ان کو اویئرنیس دی جا رہی ہے اباؤٹ ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن اینڈ اسپیشلی کہ میڈیسن کیسے پڑھتے ہیں اس کنٹری میں بھی اور یورپ میں بھی، اور جن کو پاکستان میں پڑھنا ہے ان کے لیے بھی۔ 150 سلاٹس تھے، سارے سلاٹس بک ہو گئے اور صبح سے لوگ آ رہے ہیں۔ ان کو کس طریقے سے اپلیکیشن فارمز بھرنا ہے، کس طریقے سے ان کو انٹرویو کی پریکٹس کرانی ہے، کس طریقے سے ان کے ٹیوشن فیس کے ارینجمنٹس کرنا ہے۔ ایم یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو میڈیسن کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کو جو گائیڈنس ہونی ہے کہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے بنانا ہے، کیا کیا ورک ایکسپیرینس لینا ہے، کس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، کہاں اپلائی نہیں کرنا ہے، چانسز کہاں اچھے ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، وہ آج ہو رہا ہے۔ ایمرجنسی لائف سپورٹ کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، جو کہ بیسک لائف سپورٹ ٹریٹمنٹ ہے، جہاں پہ ایمرجنسی CPR ٹریننگ ہم لوگ دیتے ہیں جونیئرس کو، جسٹ ٹو اٹریکٹ اسٹوڈنٹس کہ بھائی ان کو دکھانا ہے کہ یہ آپریشن، یہ لیپراسکوپی کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں۔ I'm already a medical student and she's looking to apply to medicine, and this event was very, very helpful for her. It helped me understand more about the things that I can do and what I need to do to apply to medicine. To give me some very good advice. So yeah, look to apply to medicine this time next year. Give me advice on interview skills, application process. پاکستانی ہائی کمشنر نے بریڈفورڈ، مانچسٹر اور برمنگھم میں بھی اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کا اظہار کیا۔ NHS میں کام کرنے والے تقریباً 40 میڈیکل اینڈ سرجری کنسلٹنٹس، ڈینٹل، سینئر میڈیکل ٹرینی اور شعبہ طب کے متعدد طلباء اس تنظیم کے رکن ہیں۔ وسطی لندن کے علاقے ویسٹ منسٹر میں پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والے سسٹر برچ مینز کو بینڈک میڈل دینے کی تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والی معمر سسٹر برچ مینز کو ST میری یونیورسٹی لندن کی جانب سے شعبہ تعلیم میں عمر بھر خدمات سر انجام دینے پر خصوصی بینڈک میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر سجائی گئی تقریب میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر نفیس زکریا نے صدر، وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور انہیں ہاتھ سے بنی شال بھی بطور تحفہ پیش کی۔ اپنی ٹیچر کی عزت افزائی کے لیے کراچی سمیت پاکستان بھر سے متعدد طلباء اس تقریب میں شریک ہوئے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سسٹر برچ مینز نے 65 سال کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری لاہور، مری اور کراچی میں خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کی متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات ان کی شاگرد رہی ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں سسٹر برچ مینز کی گراں قدر خدمات کے صلے میں پاکستانی حکومت نے انہیں 2012 میں ستارہ قائد اعظم سے بھی نوازا تھا۔ UK اسلامک مشن کے زیر اہتمام قرآن پاک کو جدید اور آسان انداز میں سیکھنے کے لیے یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم میں ایک کورس کا اہتمام کیا گیا۔ مانچسٹر سے دیکھیے اعتزاز عاصم چودھری کی یہ رپورٹ۔ UK اسلامک مشن کے تحت برطانیہ بھر میں قرآن پاک کی موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جدید اور آسان طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یورپین اسلامک سینٹر میں ہفتہ وار قرآن کورس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ہال میں 3 بڑی سکرینز لگا کر اس کو سیکھنے والوں کے لیے نمایاں کیا گیا۔ قرآن کورس کو معروف قرآنی علوم کے ماہر ڈاکٹر عبدالعزیز نے اپنے مخصوص انداز میں شرکاء کے سامنے پیش کیا۔ میڈیا سے
गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बताया कि इस कोर्स का मजमूई दौरानिया सिर्फ 20 मिनट है, जिसके दौरान एक आम आदमी कुरान पाक के अल्फाज और उनके मानी को बआसानी समझ और पढ़ सकता है। This is the course on teaching how to understand the Quran using very simple techniques. And what we do is we use Salah as basics, namaz, because everybody knows Salah. And using those, words from the Salah and simple spoken Arabic and interactive grammar teaching, which we call as TPI, Total Physical Interaction, we teach 200 words which occur 40,000 times in the Quran, which means 50% words of the Quran. So that gives a confidence to us non-Arabs that inshallah we can understand the Quran, because people are always scared about Arabic and the terminology. So we don't go into terminologies, and there's a lot of action and interaction, perhaps as you have seen here, and people enjoy it. So it's an interactive and modern techniques based and very simple, which is based on Salah only, which everybody knows. कुरान कोर्स के इंचार्ज मौलाना मोहम्मद इकबाल ने कहा कि यूरोपियन इस्लामिक सेंटर से वाबस्ता और इतराफ से लोगों की एक ख्वाहिश थी कि इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं। डॉक्टर साहब का ये दावा है कि जो ये 20 घंटे का कोर्स कर लेता है तो वो 50% जो कुरान है तो उसके अल्फाज को जान जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कोर्स के अंदर इक्वली सब के लिए ये बेनिफिट्स है। बच्चे भी जो है, नौजवान भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। तो लोग इतने खुश हैं कि पहली दफ़ा किसी ने बॉडी लैंग्वेज के जरिए से हमें कुरान के अल्फाज को समझाया और सिखाया है। कोर्स में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि उन्हें इसके जरिए कुरान पाक को बेहतर समझने में मदद मिली है। जिस तरह के उस्ताद साहब कह रहे सन, वाकई तकरीबन 50% ਤੁਹਾਡਾ नॉलेज ਜਿਹੜਾ ਨਾ कुरान के मुतालिक मुकम्मल हो जाता, क्योंकि इतने आसान तरीके नाल समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स में मैं शुरू से शामिल हूँ। बड़ा आसान तरीका है कुरान को समझने का और अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करने का। जो आदमी ये कोर्स कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नमाज़ों का जो है ना ज़ौक़ व शौक़ और बढ़ जाता है। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी औरतें आ रही हैं, जैसा कि शाम को ये कोर्स हो रहा है और वीकेंड पे भी हुआ है, सैटरडे और संडे को। तो काफ़ी मुश्किल था ख़वातीन के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अटेंडेंस है और बड़े जोश व खरोश से, बड़े शौक़ से आ रही हैं यहाँ पर। I am so lucky to attend this course. I think it's wonderful. If Sheikh can do next course, I will be very happy. I really enjoyed this course because it teaches you so many things to understand the Quran. Because memorizing the Quran doesn't mean that you can't understand it, because you have to know what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to tell you to. This is a wonderful technique where within sort of 7 days we managed to sort of understand most of the Quran, starting off with the prayers, starting off with the sort of the gist of the Quran. I go to school, so when I come back, I come here till 9:30, and on the weekends, it was on the weekends as well, for longer, and on school days it's in the evening, and it's really good because you learn Arabic. I think we learned a lot, and it's quite interactive, and we want their second level course and third and fourth level course as well, because it's a very good way to learn with our youth as well, because we brought our children here, so they enjoyed as well. ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है और मुझे अरबिक सीखने का शौक़ था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके ये ज़बान यानी कि जो कुरानिक लैंग्वेज है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ हम वो सीखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर उन्होंने जो सूरास के साथ इसको लिंक किया है और जो उसके अंदर जो फ़िलासफ़ी उन्होंने बताई है और जितनी इम्प्रूवमेंट उस लिहाज से हमें एक नॉलेज मिला है, तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कुरान पाक अल्लाह ताला का वो अजीम तोहफ़ा है जिस पर अमल पैरा होकर ही हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। यूके इस्लामी मिशन के तहत बरतानिया भर में कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने के लिए इस तरह के कोर्सेज़ का इजरा एक खुश आइन इक़दाम है और तवक्को करते हैं कि इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो बरतानिया के अंदर तवातुर से होते रहेंगे ताकि हमारी जो नस्ल है वो कुरान पाक को बाकायदगी से सीख सके। ज़ादा सिम 92 न्यूज़ मैनचेस्टर।
मैनचेस्टर में मुस्लिम लीग काफ के ऑफिस में 92 न्यूज़ से बात करते हुए सज्जादा नशीन हज़रत सुल्तान बाहू साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन ने कहा कि नामूसे रिसालत पटिशन पर 1 लाख से ज़ायद लोगों ने चंद घंटों में दस्तखत करके इस बात का सबूत दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कुलभूषण की इंडियन अपील के आलमी अदालत इंसाफ से रिजेक्ट होने पर इजहार ख्याल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर सैयद रिजवान हाशमी और मुस्लिम लीग काफ वुमेन विंग की सदर अजरा काजी ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उसके प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस को दुनिया से मनवाने के लिए ख़ासकर जो बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से वो पिटीशन एक्सेप्ट की गई कि अब्यूज़ जो की जाती है नामूस रिसालत के हवाले से उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस। लेकिन दो बातें हुई, एक तो पूरी कौम उस पर इकट्ठी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स वेयर एवरीवन कैन यूनाइट। तो हमारा ये ख्वाब था, ड्रीम था, तमाम मसालिक, तमाम कम्युनिटीज़, तमाम पॉलिटिकल जो लोग हैं, सब लोग एक पेज पर जमा हुए और मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को कबूल फरमाया। और अब लोगों को बड़ी होप्स हैं कि क्यों नहीं हम मुस्तकिल बुनियादों पर इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं। तो बड़ा बूस्ट मिला है, बड़ा लोगों के अंदर जज्बा पैदा हुआ है और ख़ासकर सियासी पार्टियों में से सब ने पार्टिसिपेशन की, लेकिन ख़ासकर आप हजरात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अब बहुत बड़ा ये भी हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एज़ाज़ हमें मिला है कि आलमी अदालत इंसाफ में हमारी कुछ खामियों की निशानदेही करने के बावजूद लेकिन जो हमें कामयाबी हासिल हुई है, इज़्ज़त हासिल हुई है और इंडिया जो सोच रहा था उसको जो शर्मिंदगी हुई है, तो अल्लाह ताला का शुक्र हम अदा करते हैं कि कुलभूषण के मसले पर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत अता फरमाई है। और ये हमारे लिए एक नेक शगुन भी है, हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये एक नेक शगुन है। ये बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी टीम करप्शन के हवाले से जैसे उन्होंने वादे किए थे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि करप्शन के मामलात पर बिलाशुबा कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, चाहे वो हमारी कोई पार्टी से कोई आता है। अगर करप्शन में नाम है तो उसका बिला तफरीक उसका एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब सबसे पहले है। और हमारी पार्टी का भी यही मंशूर है, हमारे कायदीन का भी यही मंशूर है। और आज स्पेशली हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से पीर साहब आए थे और इनको हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने हतम नबूवत के लिए जो मुहिम शुरू की, जो पटिशन दायर की, उसमें कामयाबी पे हम सब इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, तहे दिल से इनके मशकूर हैं। सबसे पहले तो पीर साहब को मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने इतना नेकी और इतना बड़ा काम किया। और हमारी सारी PMLQ की मैं एज ए प्रेसिडेंट कहती हूँ कि सब हम पीर साहब के साथ हैं और ये बहुत अच्छा काम है हमारे प्यारे रसूल के लिए, तो हमारी जानें कुर्बान है। तो इंशाल्लाह हम इनका साथ देंगे और जितनी भी यहाँ UK की जितनी भी लेडीज़ विंग है, ये जो भी हम सब इनका साथ देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।